मालायनि बागै सिनि बरंबरा सार मुख्यमंत्री सार मालायनि बागै अनेक बार एपॉइंटमेंट लेटर का सेक्रेटारी तो हाइकोनो सेक्रेटारी जिनसे लेटर माने अब ताकुन कुन सिनो रेस्पॉन्स पाया जों प्राय अनेक बार प्राय 10 बार तो हायरेखा जे मालायनि बागै बाबा के बकुनो सुनो रिमिला गान बोले सिनो और गोबां मा जागोन हासार हासार कष्ट को फैलेजा बाक्सा बाक्सा बर सुन गुटेल थुका मियार को अनेक कष्ट को फाइ दिनो र जों मालायनि बागै फेमिलि के सार मालायनि सया माने सुनो हामनो सया ता जे सिनो अपने पुलिस नो ऑफिसर पिनि अमर बाबा अनेक रिक्वेस्ट खाजा के बर को सुनो आगे तो में और के द्री खामिया आप तीन बर और आगे मालिक मांगला माय रूल करे दिसो के बर सुनो रूल प्रोसेस आका नो सेक्रेटरी तो अपॉइंटमेंट ना आइन के से माले बात सुन तो रखाबले अपॉइंटमेंट सुन का सेक्रेटरी तो के 10 बार तो का हाबिन कुन साया कुन मालिक पक साया के सुनले ताइ बर थांनायबा बसिनि खरकसा बुङो बुको हनिमारो ब खरकसा सिनि त्रिपुरा राज्यनि ब खरकसा शिक्षा मन्त्री ताइ मुख्यमंत्री ब बरं बरं सार आबन बागै सुन बनो कोयता सुनो जाते सिनो बेपन किसे वानसते सुनो दादि दादि रेजल रो सुनो जाते प्रोसेस बाहाय सुनो जार क्वालिफायर न रबाकेन सिनि वैकेंसी पोस्ट तापन काबां मा क्लाइ दङ प्राय 5000 ऊपर क्लाइ दङ आरटी नि मटेन के हाइबेन ताक बर आबो सुनो अरन থেকে सुनो जार क्वालिफायर न रथों अबो सुनो कोयता सार सुनो आइन तिन कोटो माने আমি কি এখন স্যার এখন কথা বলছিল তো আমরা যেমন আমি যদি এখন স্কুলে খাওয়া যেটা আমরা প্রসিডিউর যেটা করছেন হ্যাঁ এটা একটা অনুরোধ কিন্তু একটা তো ওই করার মধ্যে স্যার অফিসে জমা দেওয়া হয়েছে স্যার এতবার করে জমা দিচ্ছি কিন্তু স্যার আমরা করতে পারে সেই যে আমাদের রেজাল্ট আমরা পরীক্ষা দিয়েছি 2022 সেপ্টেম্বর মাসে আজকে দীর্ঘদিন হয়ে গেছে আমাদের রেজাল্ট পাবলিশ হয়নি আমরা এতদিন ধরে তো রেজাল্টটা পাচ্ছি না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অনেকবার দেখা করার আমরা চেষ্টা করেছি অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া হয়েছে এমনকি জনতার দরবারও গিয়েছে তখন বলেছে আমরা সেক্রেটারি যাওয়ার জন্য ওখানে গিয়েছি তা পারমিশন পাইনি এই জন্য আজকে এসেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একটু দেখা করার জন্য আমাদের আবেদন জানানোর জন্য যাতে আমাদের রেজাল্টটা পাবলিশ করে আমাদের সকলকে নিউজ করা হয়। আচ্ছা আজকে মূলত কি কারণে এখানে আসা? অনেক দিন হয়ে গেল 9 মাস অতিক্রান্ত হলো আমরা এসএসসি কোয়ালিফাই হয়েছি কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো রিক্রুট হচ্ছে না রেজাল্ট পর্যন্ত কিন্তু পাবলিশ করা হয়নি আমাদের পরবর্তী যে টেট 1 টেট 2 হয়েছে সেটা কিন্তু পাবলিশ করা হয়ে গেছে অলরেডি এবং আমাদের কাছে এখনো হয়নি বারবার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা আমাদের আবেদন আপনাদের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যাতে আমাদের যে দুঃখটা ওটা যাতে উনি শুনেন এবং আমাদের শুনেন এবং আমাদের যাতে অতি সত্ত্বর যাতে নিউজ করে না